औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जान आलम मेरा नाम है। मैंने MBBS किया है और साइकेट्री में MCPS और FCPS किया है। उसके साथ डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी CBT किया हुआ है। तो 2017 से यहाँ साइकेट्री हॉस्पिटल में होता हूँ और ये गिलगित बल्तिस्तान की पहली ज़हनी नफ्सियाती अस्पताल है जहाँ पे ज़हनी मरीज़ों को इलाज और तशख़ीस की जाती है। और इस हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें लेडी डॉक्टर भी हैं, कभी मेल डॉक्टर भी आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पास MSc करके यहाँ पे आते हैं। और उसके अलावा KIU से जो स्टूडेंट्स MSc कर रहे हैं वो भी 2-3 महीने के लिए इंटर्नशिप के तौर पे ये कंपलसरी है कि इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली जाए, जिसके लिए हम इंटर्नशिप के 2-3 महीने ट्रेनिंग करवाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 3-4 ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं जिनकी तकरीबन 2 साल 1.5 साल वो कंप्लीट हो गई है इंटर्नशिप पोस्ट। उसके मास्टर्स के बाद वो यहाँ पे ज़हनी मरीज़ों की जो साइकोथेरेपी यानी जिसको टॉक थेरेपी कहते हैं, बातों के ज़रिए इलाज, यानी जो हमारे इलाके में तो नहीं पूरे पाकिस्तान दुनिया में कहते हैं कि जो रेशो है ज़हनी नफ्सियाती हॉस्पिटल की तरफ जो ख़ासकर बरसगीर पाक हिंद में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग ज़हनी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो उसको हमारे उसमें एक स्टिग्मा समझते हैं कि एक बहुत बड़ी गाली है और इसमें हमारा अपना कोई कसूर है जिसकी वजह से ये ज़हनी बीमारियाँ हुई हैं। और इनकी वजह से लोग मुख्तलिफ पीरों, फ़कीरों, मौलवियों, खलीफों और उसकी जो मजहबी ट्रेंड रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ जाते हैं या किसी खानकाहों में जाते हैं। तो असल में जो दूसरी ज़हनी बीमारियाँ जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं, फ़र्ज़ करो किसी के पेट में दर्द होता है, किसी की नज़र कमज़ोर होती है और कानों में कम सुनाई देती है, या किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की भी ज़ायबियतस की बीमारी है, तो वो उन डॉक्टरों के पास जाने में कोई आर महसूस नहीं करते। जबकि इसी तरह कोई दिमागी ज़हनी बीमारी हो, किसी को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, OCD हो, फोबिया हो, वहम और वसवसे और खौफ का डर हो, स्लीप का प्रॉब्लम हो, तो वो इस हॉस्पिटल के इस शोबे की तरफ आना भी गवारा नहीं करते हैं। उसकी यही वजह समझते हैं कि यार ये सारे जिन, भूत और सायों के असरात से होती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो यूरोप के अंदर 100% लोग किसी को ज़हनी नफ्सियाती बीमारी हो तो फ़ौरन वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स की तरफ, ज़हनी नफ्सियाती अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे इसकी वजह यही है कि लोगों को शुरू से ज़ाहिर है इस तरह जो ज़हनी नफ्सियाती जो डॉक्टर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं इनकी कमी भी रही और एजुकेशन में कमी है। अगर किसी का बाजू टूट जाए, किसी को पेट में दर्द हो, किसी को अपेंडिसाइटिस हो, तो उसको अभी कभी हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसके लिए कोई दम दुरूद करवा लो, पानी पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बदकिस्मती से वो तालीम न होने की वजह से जो ज़हनी अमराज है उनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये सायों का असर है, इस वजह से ऐसे ही ठीक हो जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला ने जो इंसानी दिमाग बनाया है बड़ा पेचीदा है और उसके अंदर 100 बिलियन कहते हैं न्यूरॉन्स हैं। और जो इंसानी जिस्म को कंट्रोल करने वाला आंसर है वो दिमाग ही है। और दिमाग का वज़न 1.5 किलोग्राम के करीब होता है, जो तकरीबन हर एक का एक जैसा है। उसका अपना फंक्शन है जिसकी वजह से मैदा भी कंट्रोल होता है और जो दिल का फंक्शन है, गुर्दों का फंक्शन है, ये सारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो एक देखो जो नीचे जो जिस चीज़ों को दिमाग कंट्रोल करता है, दिमाग को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि पेट का दर्द और दिल का दर्द और ये बड़ा वो है, फ़ौरन हम अस्पतालों की तरफ रश करते हैं। उसको अपना कोई गुनाह, नादीदा गुनाह का वो नहीं समझते हैं, बल्कि इसको समझते हैं कि ये जिन, भूत और साए। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको सारे मखलूक पे हावी करार दिया और उसको अच्छे बुरे की तमीज़ दी, सिरात मुस्तकीम क्या है और गलत रास्ता क्या है। तो इसके बावजूद भी ये चीज़ें हमारे उसमें हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे तालीम और अवेयरनेस आती रहेगी ये चीज़ें कम हो करो, जमात खाना जाओ, मस्जिद जाओ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अपने आप को मसरूफ रखो, काम काज करो। किधर पढ़ते हो? ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई जारी रखो।
ذہنی نفسیاتی امراض ہیں ان کے بارے میں ہی یہ خیال کیا جاتا ہے یہ اسٹگما ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے جو مرگی کی بیماری تھی یا ضیاء بیطر جس کو ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، جزام ہے یا ٹیوبرکلوسس ہے جس کو تبیتک ٹی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگ اسٹگما سمجھتے تھے کہ یہ ہونا بھی مطلب کوئی بہت بری بات ہے، لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ آج کل ان کو کوئی وہ ایسے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے اپنے گناہوں کا اور اپنے اس کا مسئلہ ہے جو اسٹگما نہیں ہے، لیکن ذہنی امراض کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ سائڈ پہ ہر جگہ سے مختلف وہ رابطے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک زمانے سے ہم یہی بچپن سے یا پیدائش سے ہم یہ اپنے باپ دادوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں یہ سایوں کے اثر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ بس پاگل ہی یہاں پہ آتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر تقریباً 600 کے قریب بیماریاں ہیں، ذہنی نفسیاتی امراض ہیں جو قابل علاج بھی ہیں، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہم کرتے ہیں اس میں دوائیاں دی جاتی ہے جس کو ڈرگ تھراپی کہتے ہیں، اس کے علاوہ باتوں کے ذریعے اس کا علاج ہے جس کو سائیکو تھراپی کہتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف ایکسرسائزز اور یہ بتاتے ہیں۔ یہ سہولت یہ نفسیاتی ہسپتال کے اندر گلگت بلتستان میں میسر ہے، جہاں پہ ڈرگ تھراپی بھی کی جاتی ہے اور سائیکو تھراپی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے جو دماغ میں چینجز لائی جا سکتی ہیں، جس طرح ڈرگس کے ذریعے لائی جاتی ہیں اس طرح باتوں کے ذریعے بھی انسان کے دماغ میں چینجز آتی ہیں۔ تو اگر لوگوں کو ہم اس حد تک ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہم معاشرے میں چلے جائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، مختلف اسکولوں میں، مدرسوں میں، عبادت گاہوں میں لوگوں سے کنٹیکٹ کریں، مولانا صاحبان ہیں یا ہمارے شیخ صاحبان ہیں، خلیفے ہیں، اگر ان تک اپروچ کیا تو مینٹل ہیلتھ پہ انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان میں کافی حد تک لوگوں میں اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے پیغام ہے کہ جس کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ذہنی ڈاکٹروں کی طرف، سائیکالوجسٹ کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ اس کا حل ہو۔ ویسے تو شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے، علاج وہ سنت ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ جی بی مینٹل ہیلتھ کے نام سے ایک یوٹیوب چینل یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے، سائیکالوجسٹ ہیں جس میں بھی شامل ہوں، اس کی شروعات لی ہے گلگت بلتستان کے اندر تاکہ لوگوں میں ذہنی صحت کے حوالے سے لوگوں کو شعور دیا جائے اور ان کا ہم اپروچ کریں، ان کی علاج کریں۔ یہ بہت ایک اچھا سٹیپ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ کی مدد سے ہم اس مقام تک ضرور پہنچائیں گے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے ہم گلگت بلتستان کے گاؤں تک لوگوں میں اویئرنیس دیں گے، مختلف اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی لیولز پہ سیمینارز کروائیں گے اور لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ ذہنی بیماریاں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا علاج بھی ہے، مطلب جو بھی بیماری نکلی ہے اس کا علاج ہے۔ یہ کوئی سائے بھوت اور جنوں کا نہیں ہے، بلکہ انسان کے دماغ میں جو نیورو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، جو کیمیکل جوسز ہوتی ہیں، ان کی کمی سے اور ان کی زیادہ ہونے سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم نیوروسس اور سائیکوسس کہتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ یہ اس معاملے میں ہم جی بی کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو شعور دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگ اپنا وقت آگے پیچھے کر کے ضائع نہ کریں، بلکہ صحیح مقام پہ صحیح وقت میں آنے سے اس کا علاج کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔